अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मिस इरम अनवर। मैं आपको पढ़ाऊँगी उर्दू। आज हम क़ायदो इंशा की नई चीज़ सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे जुमला के बारे में और रमूज़े औक़ाफ़ के बारे में कि जुमला किसे कहते हैं और रमूज़े औक़ाफ़ क्या होते हैं। चले आए इनके बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं। जी बच्चों, आज अब हम सीखेंगे जुमला कैसे बनता है। जुमला किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को आपस में मिलाकर तरतीब से ऐसे लिखा जाए कि पूरी बात समझ में आ जाए, उसे जुमला कहते हैं। ठीक है, जब हम अगर अल्फाज को ऐसे ही बोल देंगे तो हमें समझ नहीं आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं, इसलिए उनको तरतीब से लिखना या बोलना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, और जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाए तो उससे क्या बनता है? जुमला बनता है। जुमला दो अल्फाज पर मुश्तमिल भी हो सकता है और दो से ज़्यादा अल्फाज पर भी हो सकता है मुश्तमिल। जैसे कि अब्बू घर आए। अब इसमें पता चल रहा है अब्बू घर आए हैं, तो हमने पूरा एक जुमला तरतीब से बोला तो हमें समझ आ रही है कि ये क्या कहा जा रहा है। जैसे ये जुमला तीन अल्फाज से मिलकर बना है, अब्बू घर आए। ठीक है, तो ये हमारा तीन अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला हो गया। अब दो लफ्ज़ी जुमले, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हिम्मत कर, इसमें हिम्मत एक लफ्ज़ है और करो एक लफ्ज़ है। हिम्मत करो, इन दोनों को मिलाने से एक जुमला बन गया। बात समझ में आ रही है कि क्या कहा जा रहा है। घर जाओ, वर्जिश करो, सच बोलो, ये सब क्या हैं? दो अल्फाज पर मुश्तमिल जुमले हैं, लेकिन हमें बात समझ में आ रही है कि क्या कहा जा रहा है। खाना खाओ, किताब खोलो, नेक बनो, मेहनत करो, ये दो दो लफ्ज़ हैं लेकिन ये एक पूरा जुमला है क्योंकि इससे हमें बात समझ में आ रही है। अब तीन लफ्ज़ी जुमले, उनके बारे में हम जानेंगे जो तीन लफ्ज़ों से मिलकर बना। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अब्बू घर आए, इनमें तीन लफ्ज़ है। अब ऐसे ही मैं मुसलमान हूँ, इनमें कितने लफ्ज़ हैं? तीन। मैं एक, मुसलमान दो, हूँ तीन, तो ये तीन हरफी जुमला बन गया। आज छुट्टी है, अपना काम करो, ये सब क्या हैं? तीन तीन हरूफ पर मुश्तमिल जुमले हैं। वादा पूरा करो, झूठ ना बोलो, छत पे जाओ। अब हम पढ़ेंगे चार लफ्ज़ी जुमले। जैसे दो लफ्ज़ी जुमले थे, तीन लफ्ज़ी, ऐसे ही चार लफ्ज़ों पर मुश्तमिल जो जुमले होते हैं उन्हें चार लफ्ज़ी जुमले कहा जाता है। जैसे कल सुबह बारिश होगी, 4 बज गए हैं, सुबह होने वाली है, वक्त की पाबंदी करो, ये सब चार चार लफ्ज़ हैं। जैसे वक्त एक, की दो, पाबंदी तीन, करो चार, तो ये चार लफ्ज़ी जुमले हैं। आज पर्चा मुश्किल था, अल्लाह की इबादत करो, सफाई निस्फ़ ईमान है, माँ से मोहब्बत करो। अब हम पढ़ेंगे पांच लफ्ज़ी जुमले जो कि पांच लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, उनसे कहते हैं पांच लफ्ज़ी जुमले। जैसे स्कूल से सीधा घर जाओ, इसमें कितने लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं? पाँच। स्कूल से दो, सीधा तीन, घर चार और जाओ पाँच। ऐसे ही रोज़ाना दांत साफ़ करने चाहिए, साफ़ रहना अच्छी आदत है, सूरज मशरिक़ से निकलता है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सुबह उठकर वर्जिश करो। ये सारे क्या थे? पांच लफ्ज़ी जुमले। अब हम पढ़ेंगे रमूज़े औक़ाफ़ के बारे में कि रमूज़े औक़ाफ़ क्या होते हैं। इनसे मुराद वो अलामात हैं जो तहरीर में एक जुमले को, तहरीर जो लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तहरीर कहते हैं। एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों से अलग करें। इनमें कुछ साइन, जिनको उर्दू में अलामात कहा जाता है, वो होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। या तो एक जुमले ख़त्म होता है, उस जुमले के आखिर में लगाई जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक जुमला अलग है और दूसरा जुमला अलग है, जो दो जुमलों को अलग करने के लिए। या फिर एक ही जुमले के अंदर उसके अलग हिस्सों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन अलामात को क्या कहते हैं? रमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं या अलामाते वक़्फ़ कहते हैं। ठीक है, इनकी मदद से हम जो लिखा हुआ होता है, इबारत कहती है, जो लिखा हुआ हमारे पास चीज़ होती है उसको इबारत कहते हैं, उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि रमूज़े औक़ाफ़ के नाम और अलामात मख़सूसा हैं। चंद रमूज़े औक़ाफ़, हम कुछ रमूज़े औक़ाफ़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हैं ख़त्मा, और उसका साइन ये होता है, जैसे सीधी लाइन छोटी सी डैश की तरह होती है,
یہ ہم کب لگاتے ہیں؟ جملے کے آخر میں. جب ہمارا جملہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے آخر میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ ختمہ لگاتے ہیں. استفہامیہ یا سوالیہ، یہ سوالیہ نشان ہوتا ہے. جیسے انگلش میں بھی ہم کوسچن مارک لگاتے ہیں جب ہمارا کوئی کوسچن ہوتا ہے، ایسے ہی اردو میں جو سوال ہوتا ہے سوال کے آخر میں ہم یہ سوالیہ نشان لگاتے ہیں. ختمہ یا فل سٹاپ، اردو میں انگلش میں اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں ختمہ. یہ علامت، یہ جو چھوٹی سی ڈیش ہے، جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے. جب کوئی جملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ہم اردو میں جب کوئی جملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ یہ ختمہ کا نشان لگاتے ہیں. جب کوئی اپنی بات ختم کر لے اور اس میں کوئی شک باقی نہ رہے تو اس جملے کے آخر میں ختمہ کا نشان لگایا جاتا ہے. جیسے کل عید ہے. اب یہ ایک جملہ ہے اور یہ بات ختم ہو گئی ہے، کل عید ہے، تو اس کے آخر میں ہم کیا لگائیں گے؟ ختمہ لگائیں گے. اسکول کا وقت 8 بجے ہے. یہ بھی ایک پورا جملہ ہے اور اس کے آخر میں بھی ہم ختمہ لگائیں گے. اگر ہم ختمہ نہیں لگائیں گے، اسی لائن کے آگے سے دوسری لائن شروع کر دیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. جیسے کل عید ہے، اسکول کا وقت 8 بجے ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کل عید ہے، عید والے دن ہم نے اسکول جانا ہے یا کیا ہے. لیکن جب ایک جملہ ختم ہو گیا اور اس کے آخر میں ہم نے ختمہ لگا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے. امی آپ کو بلا رہی ہیں. یہ بھی ایک جملہ ہے، ختم ہو گیا، اس کے آخر میں کیا لگایا ہم نے؟ ختمہ. استفہامیہ یا سوالیہ، سوالیہ نشان ہم کب لگاتے ہیں؟ ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے سوالیہ جملہ کہلاتا ہے. ایسے جملوں کے آخر میں سوالیہ کی علامت لگائی جاتی ہے. جس جملے میں سوال کیا جا رہا ہے اس جملے کے آخر میں کیا لگاتے ہیں ہم؟ سوالیہ نشان. جیسے آپ کب آئیں گے، اس میں پوچھا جا رہا ہے نا کہ کب آئیں گے، سوال ہے یہ، تو اس کے آخر میں کیا لگائیں گے ہم؟ سوالیہ نشان. آپ نماز کب پڑھیں گے، یہ بھی سوال ہے. کیا آپ نے سبق یاد کر لیا، یہ بھی سوال ہے، اس کے آخر میں بھی سوالیہ نشان لگائیں گے. جیسے کیا آپ نے کھانا کھا لیا، یہ بھی ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، اس کے آخر میں کیا لگائیں گے؟ سوالیہ نشان. اب اس کی ہم کچھ سرگرمیاں کریں گے. پہلی سرگرمی ہے دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور آخر میں جملے کی مناسبت سے ختمہ یا سوالیہ نشان کی علامت لگائیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے اگر تو کسی جملے میں سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کے آخر میں ہم کیا لگائیں گے؟ سوالیہ نشان. اور اگر سادہ جملہ ہے تو اس کے آخر میں کیا لگائیں گے ہم؟ ختمہ. محنت کرنا اچھی عادت ہے. اب اس میں سوال تو نہیں پوچھا جا رہا نا، اب اس میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ محنت کرنا ایک اچھی عادت ہے، تو اس کے آخر میں ہم کیا لگائیں گے؟ ختمہ. ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہو. اب اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہو، تو اس کے آخر میں ہم کیا لگائیں گے؟ سوالیہ نشان. پہلا روزہ کب ہے. اب اس میں بھی سوال کیا جا رہا ہے تو اس کے آخر میں بھی ہم کیا لگائیں گے؟ سوالیہ نشان. یہ قلم کتنے کا ہے. اس میں بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ قلم کتنے کا ہے، تو سوالیہ نشان. اب یہ دیکھیں زمین گول ہے. اب اس میں ایک بات کہی جا رہی ہے بس، تو اس کے آخر میں ہم، یہ سادہ جملہ ہے تو ختمہ لگائیں گے. ایسے ہی آپ نے یہ سارے جملے پڑھنے ہیں اور دیکھنا ہے ان کے آخر میں ختمہ آئے گا یا سوالیہ نشان. اس طرح سے آپ نے یہ والی سرگرمی پوری کرنی ہے. اب اگلی سرگرمی ہے ہمارے پاس، دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور ختمہ یا سوالیہ نشان کی علامات کے مطابق غلط اور درست کی نشاندہی کریں. اب ہم نے یہ جملے پڑھنے ہیں، اس کے آخر میں انہوں نے ختمہ اور سوالیہ نشان لگائے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا واقعی انہوں نے ٹھیک لگائے ہوئے ہیں کہ نہیں. کہ اگر سوال پوچھا نہیں جا رہا اور وہاں پہ انہوں نے ختمہ لگایا ہوا تو یہ غلط ہوگا نا. جیسے یہ ہے، یہ میرا کمرہ ہے. اب یہ دیکھیں یہ میرا کمرہ ہے، اس میں یہ تو نہیں پوچھا جا رہا کیا یہ میرا کمرہ ہے، یہ صرف ایک بات کی جا رہی ہے کہ یہ میرا کمرہ ہے. اس کے آگے کوسچن مارک لگایا ہوا ہے، انہوں نے سوالیہ نشان لگایا ہوا ہے، تو یہ غلط ہے، تو اس کے آگے ہم نے غلط لکھ دیا ہے. مجھے چھوڑ دو. اب یہ سادہ جملہ ہے، اس کے آگے ختمہ لگایا ہوا ہے تو یہ درست ہے. ابھی گھر نہ جاؤ. اس کے آگے کیا لگایا ہوا ہے؟ ختمہ. یہ بھی ٹھیک ہے، اس کے آگے بھی ہم لکھیں گے درست. اب یہ دیکھیں نیچے باجا 2 روپے کا ہے. اب اس کے آگے انہوں نے سوالیہ نشان لگایا ہوا ہے لیکن اس میں سوال نہیں پوچھا جا رہا، اس میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ باجا 2 روپے کا ہے، تو یہ غلط ہے، تو اس کے آگے ہم غلط لکھ دیں گے. اب جیسے یہ دیکھیں پانی گرم ہے اور اس کے آگے کوسچن سوالیہ نشان لگایا ہوا ہے انہوں نے، تو یہ بھی غلط ہے. یہ سادہ جملہ ہے، اس کے آگے کیا آنا چاہیے تھا؟ ختمہ، تو یہ بھی غلط ہے. ایسے ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا درست ہے اور کون سا غلط، اور اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے درست اور غلط. امید کرتی ہوں بچوں آپ کو آج کا لیکچر اور یہ تمام گرامر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی آپ نے اچھے طریقے سے گھر پہ پریکٹس کرنی ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.